नमस्कार दर्शक बंधु मोर यही राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। यही भिडटी कर्कट राशि व्यक्तिशेष मान अत्यंत खास होगापाई जाऊँगी कहीं आपण मैंने थंबनेल रे देखि ही सारे निजे कि आमे साप्ताहिक राशिफल विषय आमे आलोचना करिबा। फेब्रुआरी मासर 1 तारिख रु 7 तारिख पर्यंत निश्चित भाव में आमे जानिबा आपनको जीवन रे कौन घटवाई जाऊँगी आपणकर प्रत्येक क्षेत्र में स्वास्थ्य कौन घटवाई जाऊँगी शिक्षार कौन परिवर्तन घटो आप प्रेम संपर्क केमी पॉजिटिव रहा नेगेटिव रैवाहिक जीवन दाम्पत्य जीवन केमी कटो आप भाग्य केमी आपको सपोर्ट दौर कर्म आपणकर जो मैंने कर्म पाई ना क्यारियर रे जॉब पाइना से विषय आलोचना करवा वाणिज्य केते अग्रगति करुच्ची कि अवनति घटुची से विषय आम टेक्निक भाव में आलोचना करवा। एवं प्रथमे आमे नवग्रह स्थिति विषय में जाना कहीं जहाँ कि आम जीवन में घटू थाए प्रत्येक घटना नवग्रह जोगु ही घटू थाए। तेणु भिडटी को शेष पर्यंत देखु मु शेष को उपाय कहबी एवं भिडटी आगु को बढ़िया पूर्व जो मैंने मो चैनल को नुआ आसी सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनी जहाँफल कि सर्वप्रथम भिड आपण पाखे पहुँची पार। कर्कट राशि प्रथमे जानिनेबा नवग्रह स्थिति सप्ताह आरंभ आपणकर किपरि अछि। राशि स्वामी होउचंती आपणकर चंद्रमा सेति आपणकर मन सबुले चलचंचल ही रहे प्रत्येक क्षेत्र में जेहेतु चंद्रमा तेणुक माने पानी बहिबा भली आपणक मन ही होता है हठात भल तो हठात खराब यही स्थिति आपणकर होता है। आपणकर सूर्य शुक्र बुध मंगल अछंती सप्तम रे राहु अछंती अष्टम रे शनि नवम रे ए सप्ताह कौन शनिकर परिवर्तन नहीं देवगुरु बृहस्पति द्वादश रे केतु अछंती द्वितीय स्थान रे शनि एवं राहुंकर ए सप्ताह रे कौन परिवर्तन नहीं परिवर्तन अच्छी तो मंगलंकर अच्छी एवं शुक्रंकर अच्छी बुध एवं शुक्रंकर परिवर्तन अच्छी। एठी प्रथमे जानिनेबा आपनकर स्वास्थ्य किपरि कटिबो। प्रथमतः मु कहबी जदि आपण सप्ताह आरंभ आपंकर पेट जनित समस्या किछि मात्रा देखादेवार अधिक संभावना रोचे कहीं अष्टम गृह भल माना जाए न थाए तेणुक आपण जेते संभव बाहर खाद्य को टिके अवॉइड करंतु। सप्ताह शेष 4 5 6 7 4 दिन आपणकर सुधार समय सेठी किंतु आपणकर लोड पड़िबा कारण पेट समस्या तो देखा जीवनी किछि प्रकार सामान्यतम मुंड बिंधा भली समस्या उपजिबार परिलक्षित होउची। ओवरऑल देखिबा गले एई सब समस्या पेट बाहर खाद्य को टिके अवॉइड करंतु आपण पे बेटर हेबो एवं जेते संभव आपण टेंशन टारु मध्ये टिके दूर रहंतु आपण पे बेटर हेबो। परवर्ती आलोचना करिबा विद्यार्थी मानक पई किपरि रहइबो ए सप्ताहटी। एठी पंचम गृह देखा जाय थाए शिक्षार मान देखा जाय थाए। एठी पंचमादि स्वामी आपणकर राशि रे होचंदी मंगल सप्तम रे अछंती एवं ए सप्ताह सप्तम ही रहिबे। एठी मंगल जेहेतु उच्च स्थान रे अछंती तेणु विद्यार्थी मानक पई बहुत भल अच्छी से एग्जाम हो आपण फॉर्म फिलअप हो एडमिशन पई आपण चिंता करि पारंती ए सप्ताह रे खास करिकी माने ए सप्ताह आरंभ शेष नुआ आरंभ रु शेष पर्यंत विद्यार्थी मानक पई बहुत बढ़िया अछि। निश्चय आपण किछि नुआ चिंता करिवे निज विषय रे आपण सीरियस हेबे जोटा पूर्वरु आपण खामखियाली भावना रखुतले फ्रेंड सर्कल बुलाबुली पई पसंद करतले गेमिंग रे मन लागुतला किंतु एठी आपणकर विशेष परिवर्तन देखा जिवो। स्टूडेंट लाइफ बहुत बढ़िया कटिबो आपणकर माइंड स्टेबल रहिबो आपण कंस्ट्रक्शन ध्यान रहिबो एवं कैचिंग पावर बहुत बढ़िया आसीबो पाठ पढ़ा को नेकी। परवर्ती चर्चा करिबा लव रिलेशन रे आपणकर प्रेम संपर्क केते सपोर्ट रहउची सप्ताह रे। एठी मंगलंग संगरे शुक्र बसिचंती तो रोमांटिक ही रहिबे एवं आपणकर सामना वाला मध्य आपणकू देखि न रही पारिबे नाही यही भली संपर्क आपणकर मजबूत रहिबो ए सप्ताह रे देखा जाउची। जो माने एका अछंती किछि चाहूचंती लव रिलेशन पई किंबा आपणको संग दोस्तियारा चाहूचंती किछि ना किछि भलो रिलेशन मिलिबार बहुत अधिक संभावना देखा जाउची। एठी प्रेम संपर्क ए सप्ताह रे 98% 80 नुह 90 नुह 98% बहुत बढ़िया देखा जाउची। खाली टिके आपण राग को टी कंट्रोल करंतु एवं एमिति कथा कहि दियंतुनी कि जोटा कि सामना वाला को किछि खटका लागि पारे आपण सेति चिंता करंतु। बाकी ओवरऑल देखिबो गले लव रिलेशन ए सप्ताह रे बहुत बढ़िया आगरे अछि। परवर्ती चर्चा करिबा आपणकर दाम्पत्य जीवन मैरिड लाइफ ग्रह आपणकर सप्तम गृह विवेचना करा जाय थाए। एटी सप्तम गृह रे
ଚତୁର୍ଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ବନୁଛି ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ। ତେଣୁକରି ଶୁକ୍ର ବୁଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ନବମରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରଫିଟେବୁଲ୍ ରହିବେ। କାହିଁକିନା ଏଠି ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଏଠି ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ବନେଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବି ମାନେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅପଡ଼ ଥିଲା, କୌଣସି କାରଣରୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଏଥିରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ସପ୍ତାହ ନିଜେ ଆପଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ, ଦୁଇ ଜଣକୁ ବୁଝିବେ, ବୁଝାମଣା ବହୁତ ଭଲରେ ହିଁ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କେତେ ସପୋର୍ଟେବୁଲ୍ ରହୁଛି। ଏଠି ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଅଛନ୍ତି। ଶନି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ରହିବେ ଏବଂ 7.5ଙ୍କର ଢେୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱାଦଶରେ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଘର ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଶନି ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିଳମ୍ବ କରିବେ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖାଯିବ କି ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେୟାର କରୁଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଜମି ଡିଲିଂ କରୁଥାନ୍ତି, କିଛି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବନି ଏ ସପ୍ତାହରେ, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ 6-7 ତାରିଖ ଆଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଭାଗ୍ୟ ଏଠି ସପୋର୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛି। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇକି କିଛିଟା ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଏତିକି ସମସ୍ୟା। ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା, ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ଧରନ୍ତୁ, ବାକି ଓଭରଅଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଜବ୍ କେବେ ପାଇବେ, ସପ୍ତାହରେ ପାଇବେ କି ନାହିଁ। ଏଠି ଦଶମ ଗୃହ କ୍ୟାରିୟର ଗୃହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠି ଦଶମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥାନ୍ତି, ଆପଣ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏଫୋର୍ଟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏ ସପ୍ତାହ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ କିଛି ନା କିଛି, ସେ ଛୋଟ ହେଉ ବଡ଼ ହେଉ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଉପକାର ହେବ ଆପଣଙ୍କର। କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ, ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତୁଲେଇବେ। ଖାଲି ପଛପଟେ ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲିବ, ପଲିଟିକ୍ସ ଠାରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ବାକି ସବୁ ଓଭରଅଲ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଭଲରେ ହିଁ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଖାସ୍ କରିକି ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ବେଟର ଦେଖାଯାଉଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଡିଜାଇନର ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପବ୍ଲିକ ଡିଲିଂରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାରିୟର ଏଠି ଭଲ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଡେଲି ଇନକମ୍ ଭଲ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋରରେ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ କାମ ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଟି ରିଲେଟେଡ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସର୍ଜନିଆନ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏ ଟାଇପ୍ର ବିଜନେସ୍ ଏଠି ଭଲରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। କିଛି ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିବ, କିଛି ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, ଡେଲି ଇନକମ୍ ତ ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଶା ଅଧିକ ରଖିଥିବେ କି ମୋର ବହୁତ ଅଧିକା ହେବ, ସେଇଟା ଅବଶ୍ୟ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ତ କମିବ ନାହିଁ, ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏ ସପ୍ତାହରେ ଟିକେ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଅଧିକା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବେ ପ୍ରତିକାର ଉପାୟ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ଆମେ କମ୍ କରିପାରିବା। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭମୟ ହେବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଫେବୃଆରୀ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ 1 ତାରିଖରୁ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈନିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଘଟିବ, କ'ଣ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବେ। ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଏବଂ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ରୋଚକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଜେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।